हरे कृष्ण हंग उपस्थित आशिल्ल्या सकड भक्तवृंदाक भगवत पुराण कोंकणी हांगेल तर्फेन हांव स्वागत करता। प्रति एकादशीक भगवत पुराण कोंकणी हांनी संपूर्ण भगवत गीता पारायण करताची तशींची आजी तुमकां पुराय जनाक भगवत पुराण कोंकणी ताणें आयोजन केलेलें संपूर्ण भगवत गीता पारायणाक हांव मनस्पूर्वक स्वागत करता। सो सुरवेक आमी मंगलाचरण देखून स्टार्ट करूया आमगे लायचे संपूर्ण भगवत गीता पारायण दावाले आनी गुरुले आशीर्वाद घेवन आज कार्यक्रम स्टार्ट करूया। मंगलाचरण सांगूक येता तसची अचला आचार्य तशींची गीता महात्म्य सांगू येता तसची श्लोका कामत। अचला तू स्टार्ट कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललितं श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नमिने नमस्ते। सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद अचला भारी चंद कोण सांगल्या मस्त धन्यवाद तुका। तशेंच आता गीता मात सांगू येता तसची श्लोका सुर करे मग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा इति गीता महात्म्यम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्लोका भारी चंद कोण सांगले देवा। फर्स्ट टाइम श्लोका आमगेला भगवत पुराण कोंकणी आकेल भगवत गीता पारायणाक मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद कोण सांगले मस्त धन्यवाद। तुगेला अन्नाक अम्माक तशी तुगेला अनम्माक अन्न म्हणजे की बापम गोत्ता म्हाका। सो मस्त मस्त धन्यवाद सुजात नाईक।
ओके, अशी प्रति एकादशी हो कमंडी म्हणून घेतो मग. हरे कृष्ण. धन्यवाद. आता मी मंगलाचरण चरण जाल्ल्या तशीची गीता महात्म्य जाल्ल्या. सो आता आमी आमगेल्या भगवद्गीते पारायण शुरू करूया. जो फर्स्ट अध्याय पारायण करच्या येतसाची अर्जुन विषाद योगा. 1 to 7 गंगा कुडवा माताजी. 8 to 14 धन्य आचार्य. 15 to 21 आर्य आचार्य. 22 to 28 अचला आचार्य. 29 to 35 देवकी कामत माताजी. 36 to 41 योगिता हेगड़े माताजी. तशीची 42 to 46 प्रतीक नायक. हरे कृष्ण. गंगा माताजी तुम्ही स्टार्ट करू. तुम्ही म्यूट अरसची. गंगा का म्यूट अरस. जय श्री कृष्ण सक्रांगे. श्री कृष्ण भगवान नाव कानो आयचे पावन दिवसांनी भगवद गीताचे पारायण सुरू करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः. अर्जुन विषाद योगः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः. मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढन् दुर्योधनस्तदा. आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं. व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि. युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान्. पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्. सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम. नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः. अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः. नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्. पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः. भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः. सिंहनादं विनत्योश्चै शङ्खं दद्मः प्रतापवान्. ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पर्णवानकगोमुखाः. सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ. माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मुतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः. प्रौढं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः. नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ.
काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मः पृथक् पृथक् सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्धमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच प्राथ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मतुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् स्थितान् श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् विस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगाः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाश्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतां न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्यार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेद्यस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव।
यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथन्न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान् निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। प्रतीक नायक शङ्करो नारकैश्चैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतनी पितरो येषां लुप्तापीनो ददो क्रियः दोषैर्थे कुलज्ञानं वर्णान शङ्कर कारकै उत्सद्यांते जाति धर्म कुलाधर्मश्च शाश्वताः उत्सत्नान धर्माणां मनुष्याणां जनार्दनः नरके नियतं व्यासो भवतीत्यानुशुरम् अहो भाता महत्पापं कर्तुं व्यवस्थिता वयं यद्रजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यते यदि मां प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्राणे हन्युं तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ओम तत्सत् श्री भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद्य योगः नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा. पुराजन भारी चंदुकोन सांगलाय गंगा कुडवा माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येताची तो आणि मुखारी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून तुमगेला निमून घेता. मस्त मस्त धन्यवाद गंगा माताजी तुमका. धन्य आचार्य आर्य आचार्य अचला आचार्य मस्त धन्यवाद गोंडा तुमका. तुम्ही तेगे जणी प्रति एकादशी येताची अशी आणि मुखारीची प्रति एकादशी का तुम्ही येऊ का तुमगेला सेव देऊ का म्हणून निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका मस्त धन्यवाद. तसे देवकी माताजी हांनी आता नवीन जॉईन जाल्लींची दोन एकादशी तरी येताची तुम्ही तशेंची प्रति एकादशी येऊ का म्हणून निमून घेता. तुम्ही बँका काम करताची सो संडे तुमका इजी जाता. बट वरलेले दिस तुम्ही मागशीची घेवी येता 17-18 अध्याय तुमका ते करेक्ट टाइम जाता. सो तुम्ही अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून तुमगेला निमून घेता. तशी योगिता हेगडे माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही पुराजन टाइम काण येताची तुमगेले का सांगता म्हणून तुमगेले एक इच्छा असता सेव करताची तो तुमका पुराजन मस्त मस्त धन्यवाद. तशी प्रतीक नायक देवा अनेक तू लायकून हे करका आम्हाला लायकून शिक देवा. ओके प्रॅक्टिस करना. ओके आम्ही चंदकून शिकयत तुका. तशी प्रति एकादशी यो चुकू नका. ओके मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. सो आता मी दोन्ही अध्यायावरच्या सांख्य योग हे सांगू येताची 1 to 7 आशा हेगडे माताजी
18 to 40 na Shamala Kamath Mataji, 15 to 21 na Sukanya Naik Mataji, 22 to 28 Arjun Rao, 29 to 35 Ashutosh Rao. Next, 36 to 42 Asha Nayak, 43 to 49 Sumita Bhatt Mataji, 50 to 56 Bhavya Pai Mataji, 57 to 63 Mangala Pai Mataji, 64 to 72 Pratiksha Prabhu. Hare Krishna. Asha Egde Mataji. Asha Egde Mataji. Nanch Kimono. So Konaka Sanchaka Ichashili 1 to 7 Shloka Sangyata. Mataji. Ha, Ha. Shobha Mataji, welcome. Now continuation Santa 1 2. Na Shobha Mataji Sankash ke Shamala Mataji. Okay. Jai Jai. द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगः सञ्जय उवाच तं तथा कृपायविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदं तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्वाकन्तश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्याजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यं मास्मगं पार्थ नैतत्व्ययुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तपः अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशभिः प्रतियोत्स्वामि पूजार्हा वरिसूदन गुरुना हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्लमहीपलोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्धा कतरन्नु धर्यो यद्वा जयेमा यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा अवस्थपत्नमृद्धं राज्यं सुवराणामपि च अधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णी बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोचानन्योशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मि अन्यथा बारवे नहीं नव चौदह नव देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। माता स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्ष्वस्व भारतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यं हि न व्यतयन्ते एते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोऽन्तर्नयोस्त्वदर्शिभिः।
अविनाशी तु तद् विद्धि येन सर्वमिदं ततत् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अस्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत यम् एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्येव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनन्नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्मं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततस्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् हरे कृष्ण अवादांश बहु वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हरे कृष्ण। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया पहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्ममन्द विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदास्यास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्य दोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यः सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्याशुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतथो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संज्ञा संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
रागद्वेषावियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मा वश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्यो प्रजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां खिचरतां यन्मनो नो विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमि वाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामीं विहाय कामन्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एष ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। प्रतीक्षा भारी चंद कोण सांगले मग मस्त मस्त धन्यवाद. प्रति एकादशी येत तुवा अशी प्रति एकादशी उकामण्य म्हणून घेता तशी मंगलापई माताजी हानी नवे जॉईन जलीची. हरे कृष्णा. तुमगे ही टर्न येऊ तनक प्लीज म्यूट कराची मागिरी तुम्ही अनम्यूट करूयात. तशीची मंगलापई माताजी तुमका मस्त धन्यवाद. हानी आता रिसेंट जॉईन केला भगवत पुराणा कोंकणी हाका तुमका धन्यवाद दिता अशी प्रति एकादशी येऊ का म्हणून. भव्यापई माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येऊ का म्हणून घेता. सुमिता भट माताजी, आशा नाईक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. तुम्ही तशीची प्रति एकादशी येऊ का म्हणून घेता. तशी अर्जुन राव आणि आशुतोष राव तुमका कसं सांगचे देवा तुम्ही दोघ जणे भारी चंद कोण प्रति एकादशी उमेदरी येताची खुशी जाता श्लोक ऐकूच्या चिरडोवाने प्रति चिरडोवाना इतले चंदार पार्टिसिपेट करताची प्रति एकादशी का. तशी प्रति एकादशी तुम्ही पूरा जन चिरडोवाना तांगे लहान म्हाका हांव धन्यवाद दिता. तांकां प्रोत्साहन दिवन तुमकां पार्टिसिपेट करशाक तुमकां मुखार येवच्याक सहकार दिताची. सो मस्त मस्त धन्यवाद तुमकां. तशीची सुकन्या नायक माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. सुकन्या नायक माताजी. श्यामला कामत माताजी कसं सांगचे त्यांनी प्रति एकादशी का स्टार्टिंग दाखवून एंड तनक बसताची. सो तुमकां मस्त धन्यवाद श्यामला माताजी तुमकां भगवत पुराणा कोंकणी तर्फेन. तशें आशा हेगडे माताजी नाशिल्लींची बशा मागीर जॉईन जाल्ली दिसता. सॉरी आशा हेगडे माताजी नेक्स्ट एकादशी येयाची. सो तांगेल बदलाक शोभा हेगडे माताजीन सांगिल्लें मस्त मस्त धन्यवाद शोभा हेगडे माताजी. आता आमी तिन्नी आनी चारी चॅप्टरा वच पश फुडें आता जपा टॉक आमी आयकुया. आमगेलो तो जपा टॉक आमकां सांगून दिवचे येतसची हेज ग्रेस राधाकृष्ण रसाळणव प्रभुजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. तुमकां भगवत पुराणा कोंकणी तर्फे हांव तुमकां वेलकम करता. हरे कृष्ण. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾ. ಜಸ್ಟ್ 10 मिनिटाचे हे टाइम दिला सगळ्यांक स्वागत. सगळे माताजी सांगल्यानंतर एव्हरी वीक एकादशीक फुल रिसायटेशन भगवद्गीताचे आमकां आयकुचें मेळटा. सो आयचे टॉक जपा टॉक क्विकली 10 मिनिटांत सांगचे खातीर सांगच्याक प्रयत्न करता. इट्स अ डीप सब्जेक्ट म्हळ्यार 10 मिनिटांत सांगचे म्हळ्यार इट इज अ बीट डिफिकल्ट. बट अशी सांगलें आसा शास्त्रांत की कलियुग कितें आसा कलियुगांत
मनशाले लाईफ की तसा शॉर्ट लाईफ म्हण सांगले आसा. सो श्रीमद भागवतम कॅन्टो 1 चॅप्टर 1 श्लोका टेन्नांत प्रायेण अल्पायुष्य कलो अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यादि उपद्रतः. Translation, O learned one, this iron age of Kali, men almost always have but short lives. They are quarrelsome, lazy, misguided, unlucky, and above all they are disturbed. So uncle सांगले आसा श्रीमद भागवत म्हणता फर्स्ट शॉर्ट लिव्स म्हळ्यार आमी लाईफ कितें आमगेले मस्त शॉर्ट आसा म्हळ्यार हाजे पयलीं खंयचे लाईफ लॉंग आसले. यस, शास्त्रांत सांगले आसा सत्ययुगांत लोक 1,00,000 वर्ष उरताले म्हळ्यार 1,00,000 वर्ष तांगेले लाईफ टायम. आणि ते 1,00,000 वर्ष लाईफ टायमांत सत्ययुगांत लोकांक अचीव करका म्हळ्यार हायेस्ट गोल अचीव करका म्हळ्यार तांणी बेसिकली मेडिटेशन करका. तशें मेडिटेशन करना वाल्मिकीन मस्तितले वाल्मिकी ऋषी आले तांणी म्हळ्यार मृगारी गीत असले तांणी वाल्मिकी ऋषी आले मस्त वर्ष तपस्या करना रामायण बरयलें तांणी. तशीच त्रेता युगांत सॉरी हे द्वापर युगांत सत्ययुगांत मेडिटेशन केल्ले मस्तितले उदाहरण आसा. हिरण्यकशिपू हिरण्याक्ष आणि 40 लाख वर्ष एक हात 1-2 हात वयर दवरगेना एक पायार राबून मेडिटेशन केले आसा. तशी सत्ययुगांत आमी सॉरी त्रेता युगांत आमी वाल्मिकील वाचतात. द्वापर युगांत हरी नाम कितें आसा ते कशी अचीव करचे म्हळ्यार बेसिकली मेडिटेशन म्हळ्यार डीटी वर्शिप करगेना. डीटी वर्शिप करगेना सुप्रीम पर्सनालिटी कडेन वचच्याक एक फेसिलिटी करून दिलो आसा. तशीच कली कालांत कली कालांत कितें आसा कलिकाले कृष्ण रूपे नाम अवतार ना कृष्णा नाव कशी रूप कशी नामामिती अवतार आसा. फुल पोटेन्सी कितें आसा कृष्णान कलियुगांत आपल्या नामान घाल्ले आसा. शेवना ಒಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯನ ಮಂತ್ರ ಹೇಗೆ ತಸ कृष्णाले नाव कितें आसा ताका मस्त इम्पॉर्टंट दिल्ले आसा. अशान खंयचेय आमी याद हवन याज्ञादी करता लास्ट भटमाम कितें करता उदक घेवन घेना कृष्णार्पण मस्त म्हणटा. म्हळ्यार खंयचे एक तंत्रान मिंत्रान खंयच्यानी आमी कसली चूक जाल्ली आसल्यार कृष्णा तूं माफ कर आणि आमी केल्ले हे सेव कितें आसा पावन घे म्हण कृष्णार्पण मस्त म्हणटा. सो अशीच आमी कली संतरण सॉरी बृहद भागवती पुराणांत अशें सांगले आसा की हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यता. हरेर नाम खंयचे नाम हरि नाम मात्र खाली केवल एकच स्तोत्र हरिनाम सोडून दुसरं खंयचे एक हे ना की आमी क्रॉस करचे. केवळ कलो नास्तेव म्हळ्यार हे कली कालांत आनी दुसरे खंयचे उपाय ना दुसरे खंयचे उपाय अशे 3 पटी स्ट्रेस करून सांगले आसा. आनी हातूंत मस्तितले आमगेले गौडीय परंपरांत मस्तितले उदाहरण आसा. मस्त लोकांना स्पेशली ताका हातूंत भितर इम्पॉर्टंट कोण हरि नामाचार्य तांणी मलेच्छा हातूंत भितर जन्म घेतला रे ताका नामाचार्य म्हणून हे मेळ्ळे. सो तांणी 24 तासांत ऑलमोस्ट 22 आवर्स तांणी चॅन्ट करताले म्हळ्यार 2 तास मात्र आपल्या खातीर तातूंत न्हीद आयले शुची जावचे आयले ते सोडून बाकी 24/7 तांणी जगन्नाथपुरी देवस्थानात बसून घेना नाम संकीर्तन म्हळ्यार नामस्मरण करते उरताले. आनी तांगेले नामस्मरणांत मस्तीत लिव्हिंग एंटिटी उद्धार जाल्ले आसा. आनी तशीच कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभू रुपार केन्ना जन्म घेतले कृष्णान तांणी एवरी डे जगन्नाथ प्रसाद हाडून तांकां दिताली. सो मलेच्छा जाली मिती तांणी मलेच्छा जाली मिती तांणी देवळांत एंटर केलें जाल्यार तांणी सुदर्शन चक्राचे दर्शन घेवन अशें म्हणलें आसा प्रत्येक विष्णू टेम्पलांत कृष्णा टेम्पल उरता तातूंत कृष्णाल एक चिन्ह वयर उरता मेनली सुदर्शन चक्र. सो तागेलें दर्शन घेतल्यार कृष्णाल दर्शन घेतलें म्हणकी. सो ते दर्शन खाली घेताले तांणी वर्षा एक पटी तांकां जगन्नाथ केन टेम्पलच्यान भायर येतालो तेन्ना तागेलें दर्शन जातालें. सो तांणी नामस्मरण म्हळ्यार एक दिवसाक 3 लाख हरे कृष्ण महामंत्र तशी करून तांणी केन्ना तांणी जीवन तांगेले अंत जाले कृष्ण परमात्मा जाले मिती चैतन्य महाप्रभू गोत आसले आनी तांगेले तराक प्रकट जाले आनी तांगेले तोंड पळयते तांगेले पाय धरते तांणी इहलोकच्यान आध्यात्मिक लोकांक एंटर केले. तशीच आमी
द्वापर युगान बी भीष्म पितामह इतलो एरो लागला तांणी तांगे जीव सोडला उत्तरायण खातीर तांणी वेट केले आणि लास्टाक तांणी कृष्ण केन्ना एदराक कृष्णा तांकां दर्शन दिले वचून घेवन कृष्ण केन्ना एदराक तांकां पळयता कृष्णाक पळयते तांणी हांगच्यान आध्यात्मिक जगत सो कृष्णाले नाम आणि कृष्णाले स्मरण हे अति इम्पॉर्टंट अशी म्हण सांगले आसा आणि तशीच भागवतमांत परत सुखदेव गोस्वामी नन अदर देन द कसं म्हणतात आणि शुद्ध भागवत एक बुक भागवत आणि एक पुस्तक भागवत आणि एक स्वयं भागवत म्हणजे भागवत पर्सनॅलिटी सुखदेव गोस्वामी भागवतम आमकां हे नेक्टर गोलोकाचे ते नेक्टर आमकां हे इहलोकांत परीक्षित महाराजान मुखांतर आमकां हे मेळ्ळे आणि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजान कसं विचारले की हे जगताच्यान कोण मृत्यू शय्यार बसता तो खंयचे बेस्ट वे ताणें एक्झिट जावचें का तेन्ना सुखदेव गोस्वामी म्हणटा कलेर दोष निदे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परमव्रजे कीर्तनादेव कृष्णस्य आणि खंयचे दुसरें ना म्हटलें कृष्णा नाम मात्र इम्पॉर्टंट अशें आमगेले ब्रह्म फर्स्ट लिव्हिंग एंटिटी तांणी कसं म्हणतात ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम ईश्वर परम कृष्ण ईश्वर परम आणि खंयचे दुसरें नाव घेतलां गोविंद म्हण घेतलां आणि खंयचे दुसरें देवाल नाव घेतलां ईश्वर परम कृष्ण एकलोच ईश्वर म्हण परमेश्वर ईश्वर परम कृष्ण आणि सच्चिदानंद विग्रह कशी तो होता सच्चित आणि आनंद सत म्हळ्यार इटर्निटी चित्त म्हळ्यार नॉलेज आनंद म्हळ्यार ब्लिसफुल अशें आमी एज ए जीव ऑलवेज वी हँकर फॉर संतोष आमी खंयचे काम बेजारा खातीर करतात खंयचे काम आमकां संतोष दिवका म्हण आमी करतात सच्चिद आनंद विग्रह कशी अशें कृष्ण म्हण सांगता ममई अंश जीव लोक जीवभूत तूं कितें आसा मागेलो अंश म्हण भगवद्गीतान कृष्ण सांगता अशें कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह तशी आमी सच्चिदानंद आमी म्हळ्यार कोण आमगेल्या आंगांत असले जीव कितें आसा हे सच्चिदानंद विग्रह आनी अनादिर आदिर गोविंद म्हळ्यार खंयचे एक अनादिर आदि आदि कोण खाली गोविंद कृष्ण मात्र आदि तागेलिंत मुखार कोण तागेले इक्वल बी कोण सर्व कारण कॉज ऑफ ऑल कॉजेस हो कृष्ण कितें आसा सगळे एक सान कसं म्हणतात एक तण बी हलका म्हळ्यार ताका कृष्णाल परमिशन जावका म्हणटात अशी जावन अनादिरादिर सर्व कारण सगळे कारण तो अशें आमी आज इतले सुंदर जावन आमी भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपार प्रति दिवसी मेळटा आणि स्पेशल डेक बी आमी मेळटा सुमार इतले भगवद्गीता भागवतमाक रेफर करून सुमार इतले टॉक करता सो हातूंत भितर हायेस्ट हे टू करच्यांत हायेस्ट कसले हायेस्ट आमी कृष्णाले नाव घेवका अशें आमी चैतन्य महाप्रभून केन्ना 500 वर्षां पयलीं आयले तांणी बाकी कसल्याच ट्रस्ट दिलना तांगेले शिष्टाष्टकम सोडून घेवन तेजे नॉलेज सोडून घेना तांणी खाली संकीर्तन अशें आमगेले हरे कृष्ण मुवमेंट संकीर्तन मुवमेंट तांणी कितें केलें हे महामंत्र कितें आसा हे प्रत्येक लोकांना हाजे वयर खाली ब्राह्मणांक अधिकार असले पहिले ब्राह्मण सोडला आणि कोणी दुसरे हे जपू शकनाले जाल्यार चैतन्य महाप्रभून कितें केलें ते कास्ट क्रीड कसले पडले नाशी प्रत्येकल्याक वाटले आणि ते कितें मंत्र आसा प्रभुपादाले आशीर्वादान हे पुरा वर्ल्डाक प्रभुपादान स्प्रेड केले वचून हरे कृष्ण मुवमेंटाकच हरे कृष्ण मुवमेंट म्हण दिले सो अशें आमी हे कलियुगांत पार घालका म्हळ्यार एकच easy method खंयची म्हळ्यार चॅन्टिंग ऑफ द होली नेम चॅन्टिंग ऑफ होली नेम अशें हातूंत भितर चार स्टेप दवरले चार स्टेपांत एक एस्पिरंट म्हण एटलिस्ट एक राउंड घेता म्हण तर नंतर गुरु आश्रय म्हणून गुरु आश्रयांत आमी जाल तितले खंयचे शास्त्रांत बरयला की हे घेवचे ना म्हणगे ना ते आमी फॉलो करता आणि इम्पॉर्टंट कसले हातूंत भितर इम्पॉर्टंट फॉर 4 रेग्युलेटरी प्रिंसिपल आणि तसंतीक हरे कृष्ण महामंत्र एटलिस्ट दिसाक 16 राउंड 64 राउंड पयलीं करताले तो 16 राउंड सो एक पडी संतोषान उठलो खात वयर करना
हरे कृष्ण महामंत्र सांगया. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि तुम्ही तर आम्ही ओळखू शकता की 16 अक्षर असत आणि तो हरे कृष्णाला इंटरनल एनर्जी किती असा ताका 7 पटी आम्ही प्रोनाउन्स करतात. ही इंटरनल एनर्जी कोण कृष्णाले ही राधाराणी. तिगे नाव आम्ही 8 पटी घेतात. कृष्णाला नाव 4 आणि रामाला नाव आम्ही म्हणतो तर 4 पटी घेतात. कित्याक आम्ही इंटरनल पोटेन्शियल नाव घेतात कित्याक म्हळ्यार आवय म्हणली श्रेष्ठ जगतान. खंयचे एक विषय कितले आमकां त्रास जाला तांकां खंय तरी जाल्यार फर्स्ट नाव कोणाला नाव येता तोंडांत आवयला नाव तोंडा येता. अशें ती राधाराणीक आमी एक तिक स्मरण करचे ती आमकां कृष्ण कितें आसा जगतपती आदि पुरुष आसा ताका इजिली आमी ताका आमी प्राप्त करीत. म्हळ्यार प्राप्त करीत म्हळ्यार कशें इहलक सोडून आमी वैकुंठाक वयचे. दुसरो रिजन कसं की म्हळ्यार ही हरे नाम घेवचे कितें म्हळ्यार राधाराणी कितें आसा मस्त कसं म्हणतात ताका मस्त जावखाली कृष्णाक. कृष्णाली पार्टनर ती अर्धांगी. सो आम्ही आमगेले अर्धांगील कोणे नाव घेतल्यार आमगेले अटेन्शन पुरुषाला अटेन्शन पयलो वता. अशी कृष्णाला अटेन्शन जनरली कृष्ण परमात्मा आमगेले हृदयान बसलो उरता जाल्यार आमगेले कार्यान आमगेले तागेले अटेन्शन आमगेले वर केन्ना वतना. जाल्यार केन्ना आमी तागेले नामस्मरण करचे लागता. स्पेशली तागेले इंटरनल एनर्जी नामस्मरण आमी करचे लागता तागेले संगतीका तेन्ना तागेले अटेन्शन ऑटोमॅटिकली आमगेले कडेन वता आणि आम्ही कृष्णाक प्राप्त करच्याक एक साध्य जाता. तशें कितले स्क्रिप्चर आसा कितलो आसा हातूंत फायनल इम्पॉर्टन्स कसं की म्हळ्यार जप मेडिटेशन कितें आसा कित्याक म्हळ्यार बाकी युगा म्हण की आमकां मेडिटेशन लाखो वर्ष पासून मेडिटेशन करचे जायना. आमकां प्रॉपरली त्रेता युगान कशी यज्ञ यागादी करचे आसा ते फॅसिलिटी व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक आमी राबचे 6 घरांत फ्लॅट सिस्टमांत रावता. तुम्ही सुमार इतले स्पेशली आमी हांगा सांगता सुमार इतले सेन्सर लागले उरतात. सो तांतू भितर आमी याग हवन करून हांगा उज्जो घालून धुवर केल्यार इमिडिएटली फायर अलार्म अलर्ट जाता आणि कंप्लिटली बिल्डिंग डिस्टर्ब जावन वता. सो अशें इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आणि थर्ड अर्च विग्रह पूजा आमी घरान दवर घेवन आतां हे असले कंट्रींत टेम्पल ना. सो आमकां व्हेरी डिफिकल्ट. सो तांतू अशें कलियुगांत हेवट्टू पळोवन कृष्णान आचार्यान कसं केला की खाली कलियुगांत बेस्ट वे कसले म्हळ्यार कृष्णाक अटेंड करचे नामस्मरण घेवन. हे सांगून मागेले वाणीक विराम दिता हांव. थँक्यू माताजी विद्या माताजी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्याक. सो आय होप 10 मिनिट जाले हांव स्टार्ट करना. सो थँक्यू सो मच. आणि अति खुशी आता भगवद्गीता कंप्लीट भगवद्गीता ऐकूच्याक लोकल तोंडाची. थँक्यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण प्रणाम. हरे कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी तुमकां. तुम्ही चंद कोण सांगला की आमकां कलियुगांत बस एकच हरिनाम मात सांगचे कसं म्हणल्यार कलियुगा जना लागी स्पेशली आमगेले तर जना लागी आमकां एकही मंदबुद्धीची अल्पायुषीची पुरासाची. सो बेस्ट कसं म्हळ्यार हरिनाम सांगचे तुम्ही सांगला. कसले म्हळ्यार याजू एक करच्या जायना आणि आमगेले पुरा टाइम ना ड्युटी वर शिपा करच्याक पुरसत ना. आमगेले मस्त पुरा जन बिझीची आता लायफांत पुरा जन जॉबा धांवका सकाळ उठ्यार कुठल्या धांवका की दावा खंय करचे एटलिस्ट एक हे एक दिला की आमकां हरिनाम जप की खंयी बैसून खंयचेय टायमार तू केन्नाय ताका उडगास कर येता म्हणून हे एक भारीचंद मंत्र आमकां दिला. सो पुरा जणांन हातू भागी घेवक निमून घेता हांव. आता भगवत पुराण कोंकणी तांणी मस्त हे केला ग्रुप केला इंटरनॅशनल ग्रुप केला. इंडिया सुमार ग्रुप आसाची. सो एटलिस्ट एक राउंड पुणीच तुम्ही दाखवून स्टार्ट करायची. 100 राउंड म्हणून सांगना हांव. एटलिस्ट रुचीक फर्स्ट स्टार्ट करायची एक राउंड दाखवून मागीर आपापी तुमकां रुची येता ताजी. सो प्रभुजीन म्हणा म्हणजे की हरिनामा शिवाय आमकां दुसरें कसलें ना. लास्ट एंड आमगेले नाम तोंडार जप हरिनाम येवका जेन्ना आमी स्टार्ट दाखवून आमी स्टार्ट करता तेन्ना दाखवून एंडार नाव येता आमकां नेमून जाल्यार मस्त कश्ट. सो आमगेले कलियुगांत आमकां एक मंत्र हांव पुरा जनांक तुमगेले रिक्वेस्ट करता की जप स्टार्ट करायची म्हणून. सो मस्त मस्त धन्यवाद प्रभुजी तुमकां. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मस्त धन्यवाद दिता. हरे कृष्ण. सो आता आमी जपा टॉक आमी आयकलीची. आता आमी एक राउंड जप करया. आमगेलो तो जप करच्या येता आसाची. जयंती नायक माताजी. हरे कृष्णा. जयंती नायक माताजी. सगळ्यांक हरे कृष्णा. हांव स्टार्ट करता. म्हगे नाती हरे कृष्ण महामंत्र म्हणटा कविता देवत नांव. हरे कृष्ण. नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण भागवत पुराण कोंकणीक आमगे मस्त मस्त धन्यवाद देवालयाक सेवा दिलेल्याक हरे कृष्णा विद्या माताजी हरे कृष्णा जयंती नायक माताजी तुमका मस्त मस्त धन्यवाद आम्ही पुराजन तुमगे लोटो एक राउंड चांट केले तसे अविका नायक मस्त धन्यवाद मा तुका तशींची तुगेला अनमालोटी येऊन अशी चांट कोरका म्हण हांव निमगून घेता तशी आमकां आजी हेज ग्रेस माधवचरण प्रभुजील गरकडे जुलेन यात्रा कृष्णा राधेक आणि कृष्णा तांणी कस कसता हिंदलार बेसून हे करता असची जोई काढता असची सो पुराजन आम्ही पुरा पळयले आमकां मस्त मस्त धन्यवाद माधवचरण प्रभुजी तुमका आम्ही पुरा भगवत पुराण कितले जन आजी हंतसच की पुरा तांणी पुराजन दोळ भर पळयला आजी तुमगेले जुलन यात्रा तुमका मस्त मस्त धन्यवाद भगवत पुराण कोंकणी तरमे हरे कृष्ण सो आता आमी आमगेले पारायण मुखार सुया तिन्नी आनी चारी अध्याय सांगू येता असची राजेश्वरी माताजी आणि हांगेल टीमा हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी हरे कृष्णा विद्यापती माताजी आईचे एकादशी कथा तिन्नीचे आणि चारीचे अध्याय सांगू येता सांचे आमी कसर घडा सकून मालती कामत माताजी 1 to 7 गीता एशनई माताजी 8 to 14 प्रतिभा पै माताजी 15 to 21 उषा पै माताजी 22 to 25 ज्योतिषेणೈ माताजी 26 to 29 संध्या ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 30 ರಿಂದ 34 ಭಕ್ತಿನ್ ಸಿದ್ಧಿ ಶಾಂಭೋಗ 35 आणि 36 अरुणा कामत माताजी 37 ರಿಂದ 43 तशीची हरे कृष्ण महामंत्र आर्या कामत सांगता आणि चारीच अध्यायो आर्या कामत फर्स्ट श्लोक सांगता मागीर तेज्यात तरी मालती कामत माताजी 9 श्लोक सांगता प्रतिभा पै माताजी 10 to 15 अरुणा कामत माताजी 16 to 20 भारती भक्ता माताजी 21 ರಿಂದ 25
ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ ಮಾತಾಜಿ 26ರಿಂದ 32, ಗೀತಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ 33 तुकून 39 आणि यावर कडेचे 2 श्लोक 3 श्लोक सांगता असा. हरे कृष्णा. मला तका स्टार्ट करूयात ना. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. अर्जुन उवाच जायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव. व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे. तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ. ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां. न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते. न च सन्न्यसनातेव सिद्धिं समधिगच्छति. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्. कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैगुण्यैः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन्. इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन. कर्मेंद्रियै हरे कृष्णा. शोभना कर्मयोगः माताजी तुम्ही एक 5 मिनिटां जॉईन जायाची. हा असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्णा. वही शोभना वही 5th चैप्टर तुमके गल्ला ना मैं विद्याबाई माताजी म्यूट करता शिले. नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो कर्मणः. शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः. यज्ञातात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः. तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः. अनेन प्रसविष्वद्वं येषवोत्तिष्ठ कामदो. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः. परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्यत. इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः. तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुक्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः. भुञ्जते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः. यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः. हरे कृष्ण. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्. तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः. अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति. यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः. आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन.
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। हरे कृष्णा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदीयहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ममावर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उस्सीदेयुरिमे लोकः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्ष्यो लोकसंग्रहम्। हरे कृष्ण। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृष्णविदो मन्दान् कृष्णविन्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वास्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हरे कृष्ण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मो स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो स्वनुष्भयात् वहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो यां पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा
विध्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरे इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः कर्म संन्यास योगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् इमं विवस्वामनवे प्राह मनवेक्ष्वाकवे प्रवीत् एवं परम्पराप्राप्तम् इमं राजर्षय विदुः सकाले महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं चेत् योग प्रोक्त पुराणपनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेद्युत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म वस्वतः कथं एतत् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तपाणिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे तीर्थानि जन्मानि तव अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यहमव्यया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य
तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्णा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हरे कृष्ण। रागभयक्रोधाः मन्मना मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके कुर्वण्यं मया सृष्टं कर्मविभागशः यस्य कर्तारमपि मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं। हरे कृष्णा। किं कर्म किं कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। हरे कृष्ण। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते
ब्रह्माग्नवपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। हरे कृष्णा। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति। शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा। एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। हरे कृष्ण। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञा ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण। अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय। तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः। छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा आज एकादशी का ये दोनी चैप्टर अध्यायो तिन्नी चनी चारी अध्याय संगो कम का अवकाश दिला लेका भागवत पुराण कोंकणी वेदिके का अम्मी सकड़े धन्यवाद सांगता संचनी आभारी जाऊन संची हरे कृष्णा ओवर टू यू माताजी हरे कृष्णा राजेश्वरी माताजी तुमगे टीम कासरगोडाचे भारी स्ट्रॉंग एकदम आज सकाळी भारी छंद भजन झाली तुमगेला चुडिये पूजा वेळारी मस्त मस्त धन्यवाद अशी तुम्ही प्रति एकादशी तुमगेला साव करता निमून घेता तशी आमकां श्रवण करच्या की तुम्ही आमकां अवकाश दिव का तो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमगे पुरा कासरगोड टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा आता मी पंचा अध्यायो कर्म संन्यास योग या सांगू वचा या सांगू येतसची 1 to 7 आरती प्रभु माताजी श्लोका 8 to 14 सौम्या पै माताजी 15 to 21 आदित्य पै 22 to 29 शोभना कामत माताजी हरे कृष्णा आरती प्रभु माताजी तुम्ही हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संसति यच्छेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् भगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगो तद्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एतन्मत्यास्ति तत्सम्यक् विद्ययोगते फलम् या संख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमप्योततः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म सचिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते हरे कृष्ण नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पश्यन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियतेषु वर्धन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोत्य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्वा केवलैरिन्द्रियैरपि योगी न कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वा शुद्धये युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमावोप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्मणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते हरे श्री कृष्ण हरे कृष्ण
नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ध्यानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां सम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयुमश्नुते। हरे कृष्ण। ये हि संप्रश्यो भोगा दुःखयो ये एव ते आद्यादवन्त कौन्तेय नानेषु रमते बुधा शक्तो निहैव या सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कर्म काम क्रोध भवं वेगं सा युक्ता स सुखी धरा योदा सुखोन्दरात्मा सतादिर्ज्योतिरेव या सा योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोति गच्छति लभन्तो ब्रह्म निर्वाणा मृषया क्षीण कल्पशा छिन्न द्वैतायतात्माना सर्वभूतहिते ततो काम क्रोधाभियुक्तानां यतीनां पदचेतताम् अभिनो ब्रह्म निर्वाणं वर्तन्ते विदितात्मनम् स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षु चैवारुरेर्भुवे प्राणपौ सम्मोहो कृता नास्यां व्याधारचारिणो यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायण विगच्छेत भया क्रोधा या सदा मुक्त एव सा भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमुच्यति। ओम इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानयोगयो नम पंचमोऽध्याय संपूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद शोभना माताजी. मस्त. सॉरी तुमका पेटोच्या विसरली श्लोका. ते मुलगासन पेटेचा. नाही नवे आळाक आम्ही चान्स देऊ का नवे. नाही तसं की नवे. मस्त मस्त धन्यवाद शोभना. हरे कृष्ण. सो तशींची सौम्य माताजी आणि आदित्य भारी चंद कोण सांगले देवा आदित्य तू अशींची प्रति एकादशी योग म्हण हांव तुगेलें निमून घेता. सौम्य माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. आरती प्रभू माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशी येताची तुम्ही आणि प्रतीक्षा. सो अशींची प्रति एकादशी योग म्हण निमून घेता. भगवत पुराण कोंकणी तर्फे ना 5 अध्याय वज्रला हांव पुरा तांगे तर्फे धन्यवाद. हरे कृष्ण. तो तमी
हरे कृष्ण शोभा माताजी. आता मी संच आणि सत्ता चॅप्टर वचा हे सांगू येत सजी प्रतिभा नायक एंड टीम. हरे कृष्ण प्रतिभा नायक माताजी तुमको स्वागत है. ಬ್ರಹ್ಮರದಕ್ಕೂನು ಸಂಚನೆ ಸತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ ವಜಿತ ಸತಿ ವಜಿತದಂಗೆಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ವಜಿತತ 1 to 1 and 2 ಋತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಭು 3 to 6 ಭೂಮಿಕಾ ಪ್ರಭು 7 to 11 ರಶ್ಮಿ ಪೈ 12 to 16 ರಾಜಶ್ರೀ ಪೈ 17 to 21 ಜಾನಕಿ ನಾಯಕ್ 22 to 26 ಶೈಲಾನ್ ಕಿಣಿ 27 to 31 Namrata Pai 32 to 36 Sudha Kamath 37 to 41 Prabha Kamath 42 to 47 Jyoti Bhatt आणि 7 अध्याय भगवद्गीते 1 to 5 कात्यायनी भट्ट 6 to 10 शांति पै 11 to 15 किरण पै 16 to 20 सुप्रभा पै 21 to 25 पूर्णिमा पै 26 to 30 प्रतिभा नायक. हरे कृष्ण. षष्ठोऽध्याय आत्मसंयोग. श्री भगवान उवाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्मो करोति ससंज्ञानी च योगी च निर्निक्रिय यम संन्यासी च योगी प्लाऊ तम विद्धि योगी भवति कश्चन. आरुरोक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शम कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानं साधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मतः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेत्मात्मैव शत्रुवतः. जितात्मानः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रायु उदासीन मध्यस्य द्वेषे बन्धुषु स्वादिष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युचित्रं नाति नीचं चैलाचीन कुशोत्तरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं काय शिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चासनलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः
ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्तत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी तुम्हें म्यूट अरसची युक्त आहार विहारस्य युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीयतं चित्तम् आत्मनेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामोभ्यो युक्तयुक्तच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेदते सोपमाप्स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यस्य परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्टति सुखमात्मतिकं यत्वत् बुद्धिग्रामतीन्द्रियं यदि यत्र न चैवायं चलति तत्त्वः। यं लब्ध्वा सः परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोग वियोगं योगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या प्रतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैतत् आत्मनैव वशं नयेत्। जय श्री कृष्ण। प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानां योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानां सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। हरे कृष्ण। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योगिना सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्यायं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद्गडं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनोदु निग्रहं चलम्
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंशयतात्मना योगो दुष्प्रापः इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुमुपायतः। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं तां गतिं कृष्ण गच्छति तच्चिन्नो भयविभ्रष्टः चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य एतानह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कच्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्च शाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः न खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। एतदोनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तपरतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं रसो पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजमां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्ण।
बलं बलवतां वाचाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तैवेति तान् विद्धि त्वहं तेषु ते मयि निर्गुणर्मयैर्भावै एवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम् दैवी देशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेव तां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमाः मयया प्रज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मेत्मतम् आस्तितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ आमैस्तेहत ज्ञानः प्रपद्यन्ते न देवता न तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्ता तस्य राधनमीहते लभते च तत कामं मय्येव विहितानि तान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्सल्यमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मामव्ययम् उत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायास समावृतः मूढयो नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. प्रतिमा नायक टिमकर भगवद्गीता वाचूचे अवकाश दिला का धन्यवाद. अशी मुखार तुम्ही एकादशीक प्रति एकादशीक आमका अवकाश दिवू का म्हणून हांव प्रतिभा नायक निमगीत आसा. हरे कृष्णा. ओके माताजी, तुमकां धन्यवाद. तुम्ही प्रति एकादशीक प्रतिभा नायक माताजी तांणी निमगीताची सो तांणी पुरा तांगे टीम घेवन येता. आमी तांकां धन्यवाद सांगता. तांणी इतले चंद करून पुरा जना तुमकां पुरा कोऑर्डिनेट करून तांणी तुमकां श्लोक डिवायड करून तांणी
मस्त अंतू हें करता तांगेले श्रम घालता सची शोक तांणी अशींची प्रति एकादशी तांगेले श्रम इतर बोंचे कृष्णाक म्हण हांव निमून घेता. सो तुमकां भगवत पुराण कोंकणी तर्फेन मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. तुमके धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सो आता मी 8 अध्याय वचपा फुडें अनाउन्समेंट आसा. हांव थोडे अनाउन्समेंट करता. तुमकां पुरा गोत्त आसला म्हणजे सोमारा बुधवारा आनी शुक्रारा आमगेले गीता सुबोधिनी सेशन चलता आसा. सो आता 17 चॅप्टराक दस आयलींच आमी. सो तुम पुरा जनान ताका पार्टिसिपेट करका म्हण निमगून घेता. सो प्रति एक आमकां एक अवकाश दिता आसाची भगवत पुराण कोंकणींत. सो तुमी पुरा जन पार्टिसिपेट करका म्हण निमगून घेता. तशी आता शनिवारा इंडिया टाइम 7:15 वैदिक कुमार रस म्हणून एक नवे सिरीज स्टार्ट केला. सो तुम्ही पुरा जणांना आता येवका म्हणून निमगून घेता. आता परा शनिवारा आमकां चाइल्डहूड बलराम तांगेले चाइल्डहुडाचे आमकां विशय सांगून दिवचे येताची हिज ग्रेस मुरलीधर चंद प्रभुजी. सो पुरा जणांना तांतू पार्टिसिपेट करका म्हण निमगून घेता. तशींची आता श्रावण मासू जातास आनी येतास मुखारी वगे वगे एंड जाता. सो तुम्ही प्रति शुक्रार आनी आयतारा चुडी पूजा आसा. सो ऑनलायन तुम्ही पुरा जणांन भाग घेवका. तशें कोणा चुडी पुजा करका की तांणी मुखार वेतात. तू सिंपल तुम्ही पळोवच्या पुरोची जातास आमगेले आज ही जाला सकाळी. सो पयर शुक्रार जाला. तो तुम्ही नाव दिव येता एकदम सिंपल. तुम्ही घरकड पूजा कशी करतात की तशींची कांय तंतू ह्या ना. सेपरेट कसं नाही करका म्हणना कशी तुम्ही करतात की सेम सहज रितीरी तुम्ही कोण आमकां ऑनलायन रेव येता. तुमकां नाव दिवका जेन्ना भारती पै माताची आनी गायत्री कामत माताची नाव दिव येता. तशींची आमगेले संपूर्ण भगवद्गीता पारायण नेक्स्ट सप्टेंबर 11 तारीखेक आसा. सो कोणा नाव दिवका की तांणी नाव दियाची भारती पै माताजी माया माताजी कानी पुरा. सो मागीर तशींच संडे एवरी संडे जपा सेशन जाता इंडिया टाइम 6:30. सो तांतो 10 नामपराध संताची तो कोणाक सांगका की तांतो शिल्पा हेगडे माताजीक नाव दिव येता. सो पुरा जण तांतो पार्टिसिपेट करका म्हण निमगून घेता. तशींची प्रति आयतारा बालोत्सव क्लास चलता चेडूवांक सांज चेडूवांक गजेंद्र मोक्षा. सो तुमगेले कोणाले रिलेटिव्स आसता तुमगेले घरकड चेडूंक आसल्यार तांतू तुम्ही पार्टिसिपेट करा. याची भारी लायक असते गजेंद्र मोक्षा. सो ह्या पुरा कार्यक्रम आमकां आमगेल घुसकर भगवत पुराण कोंकणी तांणी इतलें हें करून घेतला कसं म्हणटाची आमगेल घुसकर तांणी पुरा हें केला आयोजीत करता आसाची. सो पुरा जणांन हांव पार्टिसिपेट करका म्हण निमगून घेता. सो हरे कृष्णा. ओवर टू यू भारती माताजी. हरे कृष्णा. धन्यवाद विद्या माताजी. 7th चॅप्टर पासून सक्कड जनान बारी चंद पण रिसाइट केले. सक्कड जनाक अनंत अनंत धन्यवाद. आता 8 अध्याय सांगूक आणि 9 अध्याय सांगूक आमगेले उठसाची मंदाकिनी शणै माताजीनी तांगेल टीम 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग सांगूक गायत्री कामत माताजी 1 to 6 श्लोक, नंदिता पै माताजी 7 and 8 श्लोक, लक्षण्याकिनी 9th श्लोक, प्रियाकिनी माताजी 10 to 15 श्लोक, पूर्णिमा शणै माताजी 16 to 22 श्लोक, सुजाता प्रभू माताजी 23 to 28 श्लोक. हरे कृष्णा. गायत्री माताजी तुम्ही रेडी असाच का? हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवानुवाचः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्वरन्मुक्ता कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं तजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मामेवैष्यसि संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ चिन्तयन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कविं पुराणं मनुशासितारम् अनुरणीयां समरुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् शतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यथयो वितरागाः यदिच्छन्नो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधाय मान प्राणमास्थितो योगधारणा ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मनुस्मरण यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालय शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आ ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्वक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते सृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टं
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सगळे जण बारी चंदकन रिसाइट केलाय अनंत धन्यवाद. नंदितापई आणि लक्षण्या केली चेडवान बारी चंदकन रिसाइट केले धन्यवाद. तशीच गायत्री कामत माताजी, प्रिया केणी माताजी, पूर्णिमा शेणे माताजी, सुजाता प्रभू माताजी, सक्कड माताजीने क्लिअर जाऊन बारी चंदकन रिसाइट केल्या. श्री प्रत्यय एकादशी युका म्हणून विनंती करता. हरे कृष्ण. चॅप्टर 9 सांगू कामगेल उटसची 1 to 6 श्लोक पूनम केणी माताजी, 7 to 12 श्लोक कल्पना राव माताजी, 13 to 18 श्लोक गीतापई माताजी, 19 to 24 श्लोक मधुमती शणै माताजी, 25 to 34 श्लोक शोभा केणी माताजी. पूनम केणी माताजी स्टार्ट करेत तुम्ही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ नवमोऽध्यायः. राजविद्या राजगुह्ययोगः. श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे. ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्. प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं ससुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप. अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना. मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्. भूतभ्रन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान्. तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्. कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः. भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय. उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्. हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्. परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्. मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः. राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः. भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्. सततं कीर्तयन्तो मां एतन्तश्च दृढव्रताः. नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. अन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्. अहं कृतुरहं यज्ञः स्वदाहमहमौषधम्. मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्. पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः.
वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षामायजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुरत प्रभवः प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम्। हरे कृष्ण। तपाम्यहम् अमहं वर्षं निगृह्णामसृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमार्जुन त्रैविद्यां माम सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम् अहं ये सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यान्ति देवव्रतान् देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य केऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः तेऽपि यान्ति परां गतिं किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. सक्कड माताजीन बारी चंद कोण क्लियर जाऊन स्पष्ट ऐकूच्या मस्त खुशी जाल्ले. अनंत अनंत धन्यवाद. पूनम किणी माताजी, कल्पना राव माताजी, गीतापै माताजी, मधुमती शणै माताजी, शोभा किणी माताजी, सक्कड माताजी ना बारी चंद कोण रिसाइट केलेलं सर.
मंदाकिनी माताजीला खंडित एक वेल ट्रेन्ड टीम तुमगेले मस्त खुशी जाता प्रति एकादशी येवक म्हणून विनंती करता आज तांणी नाशलींची मंदाकिनी शनी माताजी ताका हांव नाव अनाउन्स केलेले हरे कृष्ण धन्यवाद चैप्टर 10 विभूति योग सांगूक आमगेलो टसाची 1 to 7 श्लोक वनिता पै माताजी 8 to 14 श्लोक गौरी भट माताजी 15 to 21 श्लोक आशलता प्रभु माताजी 22 to 28 श्लोक लीला पै माताजी 29 to 35 श्लोक श्यामला भट माताजी 36 to 42 श्लोक अनुपमा नायक माताजी तुमगे टर्न येतान तुम्ही अनम्यूट कोण सांगता त्याच्या पुढे म्यूट दवरायची विंगड जन डिस्टर्ब जाता हरे कृष्णा वनिता पै माताजी तुम्ही सांगितलं ओम श्री परमात्मने नमः अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः श्री भगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरगणा प्रभवं न मम हर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदाः महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मानवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः हरे कृष्णा अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वप्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता मच्चित्ता मद्गतः प्राण बोधयन्तं परस्परं कथयन्तं क्षमां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहं ज्ञानजं तमः नाशया आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वतः अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रह्मीसि मे सर्वमेतद्रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानव हरे कृष्णा स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वं वा व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिंस् त्वामं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम् श्रीभगवानुवाच
हन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश्रयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्शास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्शास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्शास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्वेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्शास्मि गन्धर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी। हरे कृष्ण। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवनतास्मि रामः शस्त्रभृतामहम् झषाणां मकरश्चास्मि स्तोत्रसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्धवश्च भविष्यताम् कीर्तिश्रीवाक्चर नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। हरे कृष्ण। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवस्थायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्ययं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि
नास्ति सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यात् मया भूतं चराचरं नान्तोऽसि मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूते विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छन्तं मम तेजों ससम्भवम् अथवा भुवनेतेन किं जातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृत्स्नम् एकांशेन शितो जगत् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा सक्कड माताजीन बारी चंद कोण रिसाइट केलेलं असं रेग्युलर रिसाइटर सक्कड जण आमगेल्या वनितापै माताजी गौरी भट माताजी आशालता प्रभू माताजी लीलापै माताजी श्यामला भट माताजी आणि अनुपमा नाईक माताजी अशी प्रति एकादशी योग म्हणून विनंती करता। हरे कृष्ण। आता नेक्स्ट चॅप्टर विश्वरूप संदर्शन योग सांगू कमगेलुट सची जयंती नायक आणि तंगल टीम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा भारतीय श्रीदेवताजी। हरे कृष्ण। आज आमगेलुटो इकरा अध्याय संख्याक एत्तेल पूरा जनक स्वागत। संदीप प्रभु 1 to 5, विष्णु 6 to 10, मागीर चैत्रा नायक तीन लेफ्ट द समकला बा दिगेल बदलाक अक्षता नायक म्हणतली, शोभा नायक 13 to 14 ते अक्षता नायक म्हणतली, मागीर हांव 15 to 20, हीरा कामत माताजी 21 to 26, प्रेमा पै माताजी 27 to 32, नागेश पै प्रभुजी 33 to 37, अक्षता नायक माताजी 38 to 45, शैला प्रभु माताजी 46 to 50, रेखा नायक माताजी 51 to 52, श्रुति नायक 53 to 55। संदीप प्रभु संगता होना। हाँ हरे कृष्णा। अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शन योगः। अर्जुन उवाच मद् अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भव्याप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलप्रत्रक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। हरे कृष्ण। कृष्ण हरे कृष्ण। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यादृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तां जगत्कृत्स्नां पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुदाकेश यच्चन्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषः दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यामे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामस पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याद्भरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम्। हरे कृष्ण। चैत्रा नायक माता जस्ट सर्च वे हेलो असं वे दिव्यमाल वै वै सांगा मा हरे कृष्ण। दिव्यमालंबरं धरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्व आश्चर्यं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपद् उत्थिता यदि बाहासदृशस्य भसस्तस्य महात्मः। हरे कृष्ण। शोभा सचकी शोभा नायक नानो अक्षता नायक सांगम्मा कितली सांगू कितली कंचे 13 आणि 14 तत्रैकत् हरे कृष्ण तत्रैकत्स्थै जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः स विस्मयाविष्टोऽष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हरे कृष्ण। अमाहि त्वां सुरसङ्गविशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति सत्यस्वतिस्त्युक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च साधा विश्वेश्विनो मरुतोश्चोष्टपाश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वा विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादं बहुदरं बहुद्रष्टाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रवचित्तस्तथाहं नभःस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यक्तव्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रवचितान्तरात्मा ग्रथन्ति न विदामिशं च विष्णु दृष्टां करालानि चेतमुखानि
दृष्ट्वैव कलानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी चात्मां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावने पालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा स्तौ सहास्मदीयैरपि योधमुखैः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वक्त्राणि ते त्वरमाण विशन्ति दंशाकरालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशानान्तरेषु संदृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विश्यन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरा पूर्वजगत्समग्रं वासस्तवोग्रां प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः। हरे कृष्ण। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्रा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेतेन ता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यानपि योधवीरान् मया हस्तान् त्वं जहिमा प्रतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नात्। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीत प्रणम्य। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्युत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन विमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुष पुराणः। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानन्तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किरीटिनं गदिनं चक्रं हस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न द्रष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यपेतभिः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यमवपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। नाहं वेदेन तपसा न दानेन चेज्जयात् शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। मत्कर्म कृन्मत्परो मद्भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः। ओम हरि ओम। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज येऊन सगळ्यांनी सांगितले 11 अध्यायाचे श्लोक भारी ऐकून सांगला सगळ्यांक हरे कृष्णा आणि मस्त मस्त धन्यवाद। संदीप प्रभू शैला प्रभू पूतसो दिसता सेकंड टाइम म्हणजे भारी स्पष्ट करून म्हणता तू तशी विष्णू शोभा नायक रेखा नायक श्रुती नायक आणि शैला प्रभूले त्यांनी शिकवून आयले डिवोटीस मस्त ऐकून सांगला सगळ्यांक हरे कृष्णा। तशीच नागेश प्रभू बाबाजी हरी बोल बारला ऐकून म्हणला प्रेमापै अक्षता माताजी आणि हिरा कामत माताजी पूर जनाक मस्त मस्त धन्यवाद। आणि लायकोन म्हणला तुम्ही हरे कृष्णा भागवत पुराण कोंकणींक आमगे सगळ्या तर्फेन अनंत अनंत धन्यवाद। ओवर टू यू भारती पै माताजी। हरे कृष्णा।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. तुमगे टीम ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಡ್ ಡಿಸೈಡ್ केलं प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येता तुम्ही. नवे नवे जनाक इन्क्लूड करता सची प्रभुजी तनी येता सची चरडू वासाची मस्त खुशी दिसतं. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी योगम विनंती करता. हरे कृष्ण. आता 12 अध्याय भक्ती योग सांगू कामगेल सची डॉक्टर सी वी कामत आणि तांगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता आमगेल टीम तुकोन 1 to 5 संध्या कामत माताजी म्हणता सची, 6 to 10 पुष्पा पै माताजी, 11 12 रमानाथ तिनी आणि माय म्हणता सची, 13 14 15 भाग्यश्री माताजी म्हणता सची, 16 20 शुभ माय म्हणता सची. ओव्हर टू संध्या कामत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते शुद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्. सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्. मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः. अथ न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. अभ्यासोऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. अतेतदप्रसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद् विशिष्यते. ज्ञानात् कर्मफलत्यागः स्वागात् शान्तिरनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः. मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. यस्मान्नो द्विजते लोको
लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न पश्यति न द्वेष्टि न योचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च सतामना समानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेश स्थिरमपि भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Vittal Dasanna, you are on mute. Sorry, आमगे टीमाक संध्या कामत पुष्पा पै रमनाथ किनी मामु पुष्पा माय भाग्यश्री शुभमाय भारी धन्यवाद मगिरी भागवत पुराण कोंकणी टीमाक आमगे कंप्लीट टीम आतुकुनु बहुत धन्यवाद। स्पेशल धन्यवाद अर्जुन राव आमक मेंटर मगिरी माया माताजी विद्या पै आणि भारती माताजी के भारी थैंक्स तुम्ही बारीक रीति कोऑर्डिनेट करता सची तुम्हें अशी हमको एनकरेज करका थैंक यू वेरी मच। ओवर टू भारती माताजी थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभुजी धन्यवाद। तुमगे टीम प्रति एकादशी येताची खुशी दिसता। प्रति एकादशी येवक म्हणून विनंती करते प्रभुजी। मस्त लाईक वन रिसाइट करता सची अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्ण। चैप्टर 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग संघ कमगेलुट्ट सची माया अरविंद मल्य आणि तंगे टीम। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पठन करो कहते सती 1 to 5 सदानंद प्रभु जी, 6 to 10 सुमित्रा माता जी, 11 to 15 हाँ संगतेसा, 16 to 20 विनुता माता जी, 21 to 25 दीपा माता जी, 26 to 30 कमला माता जी, 31 to 35 स्वाति माता जी। हरे कृष्णा। ओवर टू सदानंद प्रभु जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः। भगवान् उवाच शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यत् यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। महाभूतान्यहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। हरिः ओम्। सुमित्रा माता जी। हरे कृष्णा। सुमित्रा माता जी। अनम्यूट आगे। महाभूतान्य अहंकारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगात् चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अहिंसा क्षान्तिराजवं स्थैर्यम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दुरीरनभिषु पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् आरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्म न सत्तन्नासद्युच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगणाभासम् सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रच्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च। हरे कृष्णा। बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् वदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त्रै च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्ज्ञानं मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। हरे कृष्ण। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृति उच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु
उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। हरे कृष्ण। कमला माता जी। अन्मे सुतमोक्षानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि जाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् तत्त्वं सांवर जङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ सामं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्वं विनश्यन्तं यपश्यति स पश्यति समपश्यन्य सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नश्चात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यपश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति यथा भूतपृथग्भाव मेकस्तमनुपश्यति तत एव च विचारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा। हरे कृष्ण। अनादित्वा निर्गुणात्वात् अनादित्वा निर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्मात् आकाशं लोपनिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा लोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुरान्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सदानंद प्रभु जी, सुमित्रा माता जी, श्रीदेवी जी, दीपा जी, कमला माता जी, स्वाती माता जी, सर्व जणांनी भारी चंद कोण डिसाइड केलेला असा सर्वांक मेगेले धन्यवाद। तशीची भागवत पुराण कोंकणी आमगेले टीमाक अवकाश दिलेले तांकाय धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. अनंत धन्यवाद माया अरविंद माल्या आणि टीम प्रति एकादशी येताची बंद बारी चंद पण डिसाइड करताचे शी योकमण विनंती करते माताजी. हरे कृष्ण. आज माया अरविंद माल्या त्यांनी चुडी पूजा पोस्ट केलेली तांगे तुळस तुम्ही पळो नशा पुरो इतली चंद त्यांनी श्रृंगार केलेली आणि नैवेद्याने पुरय तुम्ही कितली बग नैवेद्य पुरय दवरन बारी खुशी झाली माताजी पळोन मस्त चंद शिल तुंगे तुळसी पूजा चुडी पूजा मना मस्त आनंद झाले पळोन. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. अवकाश मिळाले नका भी भारी खुशी जाता एक पूजा करजे के अवकाश मिळाले सगळ्यांक मिळले सगळे आशीर्वाद असले. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. थोडे अनाउन्समेंट करूया.
मंडे वेडनेसडे आणि फ्रायडे 8:50 नाका ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸುಬೋಧಿನಿ ಸೆಷನ್ ಚಲ್ತಸ್ 17th ಚಾಪ್ಟರಾचे श्लोका बाय श्लोका मी अर्थ कोण घेता सची या सेशन पूरा जन अटेंड करता म्हणून विनंती करता. तशी शनिवार 7:15 इंडियन टाइम आका रात्री 2 सप्टेंबर वेदिक कुमारस शनिवार येता वेदिक कुमारस या विषयांतू आमकां स्पीच दिवची आसची हिस ग्रेस मुरलीधर चरण प्रभूजी आणि बलरामा विषय बलरामा बाल्याचे विषयी प्रवचन दिताची ताकाय सगळ्यांनी अटेंड करता म्हणून विनंती करता. आणि श्रावण मास चलता आसा फ्रायडे आणि संडे चुडी पूजा आसा कोणाक होस्ट करू इंटरेस्ट आसा प्लीज मुखार येयाची. जस्ट तुम्ही व्हिडिओ ऑन दवरून चुडी पूज करची. तुम्ही कशी करता की नित्या सेम चुडी पूजा जस्ट कोणे एक व्हिडिओ ऑन काढला एक कोणे एक घरांत चेडू असल्यार व्हिडिओ काढल्यार आम्ही झूमार पळयता तुमगेल घरची चुडी पूजा सगळ्यां मुखार येवका म्हणून. आता नेक्स्ट आसा 1st आसा 3rd आसा 8th आसा 10th आसा आणि 15th चुडी पूजा आसा सप्टेंबरांतू प्रजनांना नाव दिवका म्हणून विनंती करता. तशीच कोणाकाची मंगळार तुळसी आरती जेव्हा मंगळाचरण सांगूक उमेद असल्यार तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट करूं. हरे कृष्ण. तशीच 11th सप्टेंबराक मंडे अन्नदा एकादशी येता आसा नेक्स्ट ताकाय तुम्ही पुराजनांना शीच मुखार नाव दिवन रिसाइड करच्या पारायण करच्या येवका म्हणून विनंती करता. तुम्ही आमगेला कोणालागी नाव दिवेत. हरे कृष्ण. तशीच प्रति संडे सकाळी जपा सेशन आसा सकाळी 6:30 इंडिया टायमाक त्या जपा सेशनाक तुम्ही प्रजनांना अटेंड जावका एटलिस्ट एक राउंड कोणी चॅन्ट करीत जेव्हा 16 राउंड करतात आणि तुमकां कितली जाता तितली राउंड चॅन्ट करून तुम्ही एक्झिट जावेत. एनी टाइम जॉईन जायची चॅन्ट करायची आणि एक्झिट जायची. प्लीज रिक्वेस्ट करता एक एटलिस्ट स्टार्ट करायची प्रति आयतार सकाळीची इंडिया टाइम 6:30 स्टार्ट जाता. तशीच त्या सेम जपा सेशनात सकाळीची 10 ऑफेन्सेस रीड करचे आसता ताका तुमकां इंटरेस्ट असला तुम्ही शिल्पा हेगडे माताची कॉन्टॅक्ट करीत. तशी संडे बालोत्सव क्लासेस आसा तुमगेल्या घरकड चेडूं आसतारी जेव्हा तुमगेल्या आमचेगेल चेडूं कोणाक इंटरेस्ट आसतारी तांकां एनकरेज करायची क्लासा जॉईन जावच्याक. गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र शिकयता आसाची. हरे कृष्ण. सकाळ जन अनंत अनंत धन्यवाद सगळ्यांनी भारी चंद पण रिसाइड केलेलं आसा. आता मायका मुखार हें करताची कंटिन्यू करताची. हरे कृष्ण मायका. हरे कृष्ण. धन्यवाद भारती भारी ऐकून अँकरिंग केले मस्त मस्त सगळ्यांनी भारी चंद पण रिसाइड केलेलं आसा. आता मी मुखारच्या 14th चॅप्टर आणि 15th चॅप्टर रश्मी भट माताजी हांनी कोऑर्डिनेट केलेलं आसा. त्यांनी आज येण्याची तशान दिव्याकिणी माताजी टेक ओव्हर करतलींची. ओव्हर टू यू माताजी. दिव्याकिणी माताजी. हरे कृष्ण. चॅप्टर 14 सांगता येता सती रमा भट माताजी 1 to 3, शांता भट माताजी 4 to 6, वारिजा कामत माताजी 7 to 9, शुभा पै माताजी 10 to 12, दिव्या शनै माताजी 13 to 15, आसंकर्त 16 to 20, गीता माताजी 21 and 22, राधिका आगुमे माताजी 23 to 27. रमा भट माताजी तुम स्टार्ट करेता. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगो नाम. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानं ज्ञान उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता. इदं ज्ञान उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागता. सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यतन्ति च. मम योनिरहर्ब्रह्म तस्मन् गर्भं ददाम्यहं. संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या. तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीज प्रजापिता. सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा. निबन्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमं व्ययम्. तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम्. सुखसंगेन निबध्नान्ति ज्ञानसंगेन जानग. हरे कृष्ण. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्व
देहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युथ। हरे कृष्ण। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्ण। ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ. तुमगेन वॉइस आहे का ना? अनम्यूट करता त्यांनी, अनम्यूट केलं ना. करतात माताजी. हरे कृष्णा. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च. प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्तस्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः. जगन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः. नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति. गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति. गुणानेतानतीत्या त्रिदेही देहसमुद्भवान्. जरा दुःखैर्विमुक्तो व्रतमश्नुते. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच स्त्रीं गुणानेतान् ऐक ना दिव्या माताजी अनम्यूट सर आता ऐकतो चिक्के हाडा ನೋಡ್ತಾರೆ ऐकण माताजी तुम्ही इयरफोन जेवला लावाय ते असला काढा तुम्ही कृष्णा
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दिव्यागिनी माताजी। हरे कृष्ण कंच 23 ಮಿಗೆನೆ हरे कृष्ण। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः स्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. आता ऐकत माताजी. चैप्टर 14 सांगिले सर्वांक अनंत अनंत धन्यवाद. रमा भट माताजी, शांता भट माताजी, वारिजा कामत माताजी, शुभाबाई माताजी, दिव्याशेने माताजी आणि राधिका आगुंबे माताजी. तुम्ही सकड प्रति एकादशी घेताती आणि मुखारी येवनु अशी डिसाइड करता म्हणून घेता. आता मी चॅप्टर 15 वाचा. चॅप्टर 15 सांगता येता सची दीपा कामत माताजी 1 to 3, भूमिका कामत 4 and 5, माया आचार्य माताजी 6 to 8, नंदिता कामत माताजी 9 and 10, उषा शानभाग माताजी 11 to 13, श्रेयस कामत 14 and 15, सुषमा कामत माताजी 16 to 20. दीपा कामत माताजी तुम स्टार्ट करेता. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चाधिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसज्ञे गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. हरे कृष्ण. माया आचार्य माताजी. असाव्या सांगता त्यांना. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः
मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि नाशयात्। हरे कृष्ण। नंदिता कामत माताजी तुम संगीता। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायामनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते किलं यच्चन्द्रमः असि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि च औषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरचाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्याव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वाभिः भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एताद् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चॅप्टर 15 रिसाइट केलेले सर्वांचे धन्यवाद। भूमिका कामत, नंदिता कामत माताजी, उषा शानबाग माताजी, श्रेयस कामत आणि सुषमा कामत माताजी तुम्ही सकाळी एकादशी घेता ती भूमिका आणि श्रेयस तुमका अनंत धन्यवाद। अशी मुखारी येऊन तुम्ही पुरा एकादशी केनो रिसाइट करता म्हणून निघून घेता आणि हे अवकाश दिलेल्या बाबत पुराणी कोंकणीक आमगेला सकडाल तर्फेण अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवकिणी माताजी ऐकून तुम्ही अँकरिंग केलेलं सर मस्त मस्त धन्यवाद। तुमगे टीम लायक करून रिसेट केले रश्मी भट माताजी काय आम्ही मस्त मस्त धन्यवाद सांगता अशीच केदना येऊन तुम्ही रिसेट करता माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। आता 16 अध्यायावरचे आम्ही दैवासुर संपद विभाग योग पंचायत 1 to 8 राजेश महाले प्रभुजी, 9 to 16 कलावती अवधानी माताजी, 17 to 24 स्फूर्तिपय माताजी। साउंड डिस्टर्बेंसेस। हरि ओम। हरे कृष्णा। ऐकत वे? हरे प्रभुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विभागयोगः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्संशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्याग शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपार्प्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतम् किमन्यत्पापमहैतुकम्। हरि ओम। हरे कृष्ण। एतां दृष्टिमत्पष्टभ्य नष्टात्मा लोप्लबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रः कर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहद्ग्रहिता गृहीत्वा सद्ग्राहं प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगं परमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतै बुद्ध्वाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तिदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुः अनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आड्यो विजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। हरे कृष्ण। आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्
यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहारसि। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. स्फूर्ती माताजीला ऐकून मळी तुम्ही. राजेश महाले प्रभूजी तुम्ही केन्ना येवन म्हणटाची तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. अशी केन्ना येवन म्हण का म्हणून हांव विनंती करता. तशीच कलावती अवधानी माताजी आमगेले रेग्युलर रिसायटर्स त्याग जणे मस्त मस्त धन्यवाद. केन्ना येवन तुम्ही रिसायट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. आता मुखारचे 17 अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग म्हणच्या येता सची रामकृष्ण प्रभू आणि तांगेली टीम. हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा. 17 अध्याय हांव आमगेले उठू घरांतले लोकांक सांगिल्ले आसा. श्लोका नंबर 1 ते 10 मागेले आक्कानी तिगेली सून सांगत आसाची उषा शानबाग आनी श्रीनिधी. तशीची 1 ते 17 ममता शेणे मागेली भयणी. तशी 18 आनी 19 मागे धूव सांगतली रचना प्रभू. 20 आनी 21 मागेली आक्का आनी काका निर्मला कामत. तशीची 22 आनी 23 मागेले कजिन भाव मंगेश शानबाग. तशी बाकी 24 तो 28 हांव सांगता. हरे कृष्णा. मंगला का सांगून ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अथ सप्तदशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु. सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यत् श्रद्धस एव सः. यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः. यज्ञस्य तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु. आयुः सत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धना. रस्या सिग्ना स्थिरारध्या आहारा सात्विक प्रियः. कटवं लवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः. आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामय प्रदा. यातयामं गतरसं पूतिपर्यूषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम्. ममता. ममता म्यूट माताजी हरे कृष्णा. अपलाकांक्षभिर्यज्ञो विधिदिष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः.
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठत्वं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनम् असृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसां च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मना प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मं विनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत त्रिविधं नरै अपलाकांक्षभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सत्कारमो पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमृद्भुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमृद्बृहतम् दातव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं स्वातिकं स्मत यत् प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते चे परिक्लेष्टं तद्दानं राजसं स्मृत। इंग्लिश मंगेश। हरि ओम। आदेश काले यद्दानमं पात्रे भृश्य दीयते असत्कृतमतमवाज्ञातां तत्तामस समुदाहृतम् ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधस्मृतो ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियां प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्दितुच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो ह्यः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम। मस्त धन्यवाद आमका एक हे 17 चॅप्टर फुल चॅप्टर चांट करचे दिल्ल्याक मस्त मस्त धन्यवाद। हरि बोल प्रभुजी। तुम्ही सहपरिवार पूरा होय. एज ग्रुप आसा ग्रुपांतू पळोवन भारी खुशी जाली तुमगेले ते एंथुजियाझम पळोवन अशीच तुम्ही केन्नाय तुमगेले परिवार घेवन येवका म्हणून हांव भागवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमकां विनंती करता प्रभुजी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
आता मी 18 अध्यायाच्या मोक्ष संन्यास योग तुमच्या इतिहासाची 1 to 7 पद्मावती शणे माताजी, 8 to 14 सुपर्णा भट माताजी, 15 to 21 सुजाता कामत माताजी, 22 to 28 अश्विनी शानबाग माताजी, 29 to 35 शरदी शानबाग, 36 to 42 शिशिर शानबाग, 43 to 48 रश्मि शानबाग माताजी, 49 to 56 प्रत्युषा किणी, 57 to 63 प्रिया किणी माताजी, 64 to 70 संध्या ईश्वर माताजी, 71 to 78 वेदांत and वैभवी. Word to you पद्मावती माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा पद्मावती माताजी. आज सची माया कदनी आज सची भाई. पद्मावती शणे माताजी. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथाष्टादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन. श्रीभगवानुवाच काम्यानं कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजन् दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याजमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषो व्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी चिन्न संशयः. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्याभिधीयते. अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्. पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्. अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं. विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्. हरे कृष्ण. शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः. तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः
पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावः बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधस्कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानौ विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानौ विद्धि राजसम्। हरे कृष्ण। यत्तु कृत्स्न्यवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतं नियतं सङ्गरहितमा रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म संहाकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनपेक्षा च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कतिकोलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बुद्धेर्वेदं श्रुतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु रोचमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च न अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च पृथक् बुद्धिः सा पार्थ तामसी यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ
राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्तम् तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो। हरे कृष्ण। शमोदमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शौर्यं तेजो धृतिर्द्याक्ष्यं युद्धे चाप्यफलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषि गौरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतस्थितिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिः भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा त्वमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्त बुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं
विद्योगमुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादपाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तथा ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यति असंशयं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अद्येष्यते च य इमं धर्मं संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। हरे कृष्ण। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा
त्वत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमद्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरि बोल। अपने भारी चंद पण મળેલા સર પદ્માવતી શુણે માતાજી, સુપર્ણા ભટ્ટ માતાજી, સુજાતા કામત માતાજી, અશ્વિની શાનબાગ માતાજી, ಶರದಿ ಶಾನ್ಬಾಗ್ ಬಾಬು ಶರದಿ ಶರದಿ ಮಳೆ ಕುಳೆ ಪಡಿ ಸಕಾಳೆ ಮಾತಿ ವೈರೇತ ಇಟ್ಲಿ ತಿಪ್ಪಚ್ಚ ಇತಿಗೆಲ್ಲ ಪಚ್ಚ ಲಾಯಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ करता टेम्पो येते म्हणजे मस्त मस्त धन्यवाद चरडा केन्नाय तू येवन म्हण का हांव सुका मस्त क्रेडिट दिता त्या मारी चेरडू माशिकोट ना तितले सुलभ ना इतले तांगेले डेली तांगेले कॉलेजाचे स्कुलाचे हे आसता लेसन्स आसताची जाल्यार तांणी चुकना ते येवन म्हणटाची मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। शिशिर शानबाग तुवें जेन्ना कोण म्हळें देवा तशीची रश्मी शानबाग माताजी तुमकां मस्त धन्यवाद। प्रत्युषा केणी आणि प्रिया केणी हानी तशीची चुकना ते केन्ना येवन कसले असो चुकना ते येताची मस्त मस्त धन्यवाद। अशी केन्ना येवन तुमी म्हणटा संध्या ईश्वर माताजी केन्नाय आमगेले रेग्युलर रिसायटर तशीची वेदांत बाबू तुवें केन्ना येवन म्हणटा देवा मस्त मस्त धन्यवाद सगळ्यांक। आयचे आमगेले रेसिटेशन हांगा एंड जाता। सुपर्णा भट माताजी आणि सुमिता भट माताजी सगळे स्टार्टिंग तो पण एंड ते आसाची कळून मस्त मस्त खुशी जाता। व्हेरी सिन्सियरली अटेंड करता ती मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। अशी केन्नाय तुमी अटेंड करता।